میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں رابطے میں تجزیاتی سروس گرو مارکیٹ۔ آئیے کارپوریشن کے خلاصہ ڈیٹا کے ساتھ شروع کریں۔ اگر ضروری ہو تو آپ اسے روک سکتے ہیں۔ آپ کارپوریشن کے ہر پیرامیٹر کو مزید تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کے ساتھ کمپنی کے بنیادی اشاریوں کا موازنہ کریں گے۔ کرافٹ ہائنز کو ٹکر KHC۔ یہ جائزہ 14 اپریل 2025 تک کے ڈیٹا پر مبنی تھا۔ درجہ بندی کے مطابق گرو مارکیٹس تنظیم کرافٹ ہائنز کو ذیلی زمرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ فوڈ 39 کمپنیاں مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، یہ بہت نمائندہ ہے۔ آرڈرز کے حل کے لیے اس ویڈیو کے آخر میں دیکھیں۔ زیر بحث کمپنی کا مجموعی نتیجہ یہ ہے 10 میں سے 5.5 پوائنٹس۔ ذیلی زمرہ کا اوسط نتیجہ ہے 1.2 پوائنٹس۔ اگر آپ وسیع پیمانے پر دیکھیں تو مجموعی طور پر پوری امریکی اسٹاک مارکیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر مارکیٹ کا اوسط نتیجہ 1.9 پوائنٹس ہے۔ کے لیے 5.5 پوائنٹس کے اسکور کے خلاف دا کرافٹ ہائنز کمپنی کے حصص کی قیمت کی حرکیات کا موازنہ کرنا دا کرافٹ ہائنز کمپنی اور ذیلی زمرہ کی کمپنیاں۔ ہم دیکھیں گے کہ گزشتہ 12 ماہ کے دوران کمپنی کے حصص دا کرافٹ ہائنز کمپنی منفی 20.3% کی تبدیلی دکھائی گئی۔ ذیلی زمرہ کے لیے قیمت میں تبدیلی کے خلاف 3.3%۔ یہ واضح طور پر کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں کرتا، لیکن اس حقیقت کو نوٹ کرنا ضروری ہے۔ تنظیم کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن کرافٹ ہائنز کو $35.06 بلین ہے اور ذیلی زمرہ کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $241 بلین ہے۔ دا کرافٹ ہائنز کمپنی اس کا حصہ 14.563% ہے اور یہ ذیلی زمرہ کی بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ کمپنی کی بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن $49.13 بلین ہے اور ذیلی زمرہ کی بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن $121 بلین ہے۔ کرافٹ ہائنز کو 40.63% کا حصہ بنتا ہے۔ ایکسچینج اور بک ویلیو کے زیر قبضہ حصص کا موازنہ کرنے کے بعد ہم مندرجہ ذیل دیکھیں گے۔ شیئر کریں کرافٹ ہائنز کو ذیلی زمرہ میں مارکیٹ ویلیو اسسمنٹ کے معاملے میں 14.563% ہے۔ بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن 40.63% ہے۔ یہ ایکسچینج ویلیو کے حصہ سے 179% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ میں مارکیٹ میں کمپنی کے حصص اور بیلنس کیپٹلائزیشن کا اندازہ 1 پوائنٹ۔ کمپنی کی مالی ذمہ داریاں $20.644 بلین ہے۔ بک ویلیو سے قرض کمپنی کی ایکوئٹی کے 42% کی نمائندگی کرتا ہے۔ کمپنی کی مالی ذمہ داریوں کے لیے اسکور 1 پوائنٹ۔ کمپنی کی مارکیٹ کی قیمت سے آمدنی کا تناسب 12.8 ہے۔ ذیلی زمرہ میں اوسط 19.6 ہے اور یہ ذیلی زمرہ میں اوسط سے 35% کم ہے۔ ذیلی زمرہ کی تنظیموں کے مقابلے میں کمپنی کے اسٹاک مارکیٹ کی قیمت کا اس کے منافع کے حساب سے جائزہ 1 پوائنٹ۔ گزشتہ 12 ماہ کا منافع $2,745 ملین تھا۔ آنے والے 12 مہینوں کی فارورڈ آمدنی عارضی طور پر $3,241 ملین ہونے کی توقع ہے۔ یہ موجودہ اعداد و شمار سے 18.1% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے مقابلے میں مستقبل کے متوقع منافع کا اندازہ 0.5 پوائنٹ۔ آمدنی کے توازن میں کمپنی کی قدر 1.4 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط 1.4 ہے اور یہ ذیلی زمرہ کے مقابلے میں 0% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں کمپنی کی مارکیٹ ویلیو کے اشاریوں کا اس کی آمدنی کے حساب سے جائزہ قابل برداشت 0 پوائنٹ۔ پچھلے 12 مہینوں کی آمدنی $25,860 ملین تھی۔ اگلے 12 ماہ کے لیے متوقع آمدنی $30,530 ملین ہونے کی توقع ہے۔
इस वक्त से 18% ज्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के इशारे के मुकाबले में मुस्तकबिल में फ़रोख्त के मुतवक्के इशारे का अंदाज़ा अच्छा 0.5 पॉइंट। फ़रोख्त का मार्जिन 10.6% है, जिसकी ज़ैली ज़ुमरा में औसत 6.9% है। ज़ैली ज़ुमरा औसत और कंपनी की कारकर्दगी के दरमियान फ़र्क 3.7% है। ज़ैली ज़ुमरा में इशारे के मुकाबले में फ़रोख्त के मार्जिन का अंदाज़ा अच्छा 0.5 पॉइंट। ज़ैली ज़ुमरा के लिहाज से मुलाज़मीन की तादाद के लिहाज से कंपनी का हिस्सा 8.186% है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर से 78% कम है और ये कंपनी की मौजूदा मार्केट कीमत के अदम तवाज़ुन को ज़ाहिर करता है। क्राफ्ट हाइंस को शायद दोबारा तशख़ीस की तरफ फी कंपनी मुलाजिम मार्केट कैपिटल की रकम $974 है और ज़ैली ज़ुमरा में $547,000 है। ज़ैली ज़ुमरा औसत और तंजीम की कारकर्दगी के दरमियान फ़र्क 78.1% है। ज़ैली ज़ुमरा में इशारे के मुकाबले में फ़ी मुलाजिम कंपनी के मार्केट कैपिटल के हजम का अंदाज़ा काबिल बर्दाश्त 0 पॉइंट। कंपनी के फ़ी फ़र्द मुलाजिम के मुनाफा का हजम $76,200 है। ज़ैली ज़ुमरा के लिहाज से औसत $27.9 और ज़ैली ज़ुमरा औसत और कंपनी की कारकर्दगी के दरमियान फ़र्क 173% है। ज़ैली ज़ुमरा में इशारे के मुकाबले में फ़ी फ़र्द मुलाजिम मुनाफा का अंदाज़ा अच्छा 0.5 पॉइंट। फ़ी कंपनी मुलाजिम की फ़रोख्त का हिस्सा $718,000 है। ज़ैली ज़ुमरा के लिहाज से $405,000। ज़ैली ज़ुमरा औसत और कंपनी की कारकर्दगी के दरमियान फ़र्क 77% है। ज़ैली ज़ुमरा में इशारे के मुकाबले में कंपनी के फ़ी फ़र्द मुलाजिम की आमदनी का तखमीना अच्छा 0.5 पॉइंट। हिस्स 3.5% पर मुख्तसर हैं, ज़ैली ज़ुमरा की औसत 4.9% के साथ। ये मुमकिना मुख्तसर निचोड़ का इशारा है। इशारे RSI 14 कंपनी के लिए 47% की सतह को ज़ाहिर करता है। क्राफ्ट हाइंस को ज़ैली ज़ुमरा में ये सतह 50% है। मुमकिना तौर पर ज़ैली ज़ुमरा की सिक्योरिटीज़ की कदर तकरीबन हिस्स के बराबर है। द क्राफ्ट हाइंस कंपनी के हिस्स की असल कीमत तकरीबन $29.32 है। कंपनी के हिस्स के लिए मुत्तफ़िका कीमत का हदफ तकरीबन $30.25 है। असल तखमीना और इत्तिफाक राय की पेशिंगोई की हरकियात तकरीबन 3% है। आइए ऑर्डर टेबल को देखते हैं जो आपके लिए दस्तयाब है। इसका लिंक पिन किए हुए तबसरे में है। ऑर्डर टेबल में तमाम फैसलों पर मुश्तमिल होता है जो एक दिए गए सीज़न में एक हवाला जात के निज़ाम का इस्तेमाल करते हुए अवामी तौर पर किए जाते हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर टेबल तक रसाई मुफ्त और मुफ्त है। पिन वाले तबसरे में लिंक। तज्ज़िया की बुनियाद पर क्राफ्ट हाइंस को मालूमात और हवाला निज़ाम गुरु मार्केट्स एक फैसला किया गया है। $29.33 फी हिस्स की कीमत पर खरीद सौदा खोलें। मुआहदा इस हकीकत की वजह से खोला गया था कि कंपनी की कदर निस्बतन ज़्यादा है। तंजीम का अंदाज़ा असेसमेंट मॉडल की बुनियाद पर किया गया। इक्यम के इंडेक्स टेक प्रॉफिट 31.16% है। स्टॉप नुकसान 27.5% किया गया है। टेक प्रॉफिट स्टॉप नुकसान के जरिए ऑर्डर बंद न होने की सूरत में। फिर 14 मई 2025 को ट्रेडिंग सेशन के नताइज की बुनियाद पर ऑर्डर खुद ब खुद बंद हो जाता है। मखसूस तारीख से पहले आखिरी काम के दिन। टुकर STKL एक तवाज़ुन फ़रोख्त ऑर्डर है। बैलेंसिंग ट्रांज़ैक्शन पर एक वीडियो इस चैनल पर पहले ही शाये की जाएगी या शाये हो चुकी है। किसी भी ऑर्डर को बंद करने की सूरत में मैन बैलेंसिंग एक और ऑर्डर मौजूदा सतह पर बंद है। इस वीडियो को देखने और इंफॉर्मेशन सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए आप सबका शुक्रिया। गुरु मार्केट्स